Discover the 20 most monumental megaprojects, unprecedented in Ethiopia's history, triumphantly completed under the visionary leadership of Prime Minister Abiy Ahmed, redefining the nation's future with unparalleled grandeur. 1. Grand Ethiopian Renaissance Dam. Africa's largest hydroelectric dam on the Blue Nile River generates over 5,000 megawatts of electricity to address power shortages and enable energy exports to neighboring countries. Initiated before Abiy's tenure, but completed under his leadership, it symbolizes national sovereignty and self-reliance. Costing approximately $4 to $5 billion, it was funded through public bonds and contributions, avoiding heavy foreign debt. It has doubled Ethiopia's power capacity, powering industries and homes, while sparking diplomatic tensions with Egypt and Sudan over water rights. As of October 2025, the dam is fully operational following its official inauguration in September 2025. 2. Nuclear power plant. A large-scale nuclear facility with 2 units, each producing 1,200 megawatts, aims to provide stable, long-term energy for industrialization and reduce reliance on hydroelectric power vulnerable to droughts. Announced in September 2025 as part of a $30 billion infrastructure wave, it positions Ethiopia as a pioneer in nuclear energy in Africa. The project, valued in billions of dollars, involves international partnerships for technology and safety. Construction is imminent, with feasibility studies advanced, though concerns about environmental and safety regulations persist. With more than 130 million people, we cannot afford to wait. Nuclear energy is essential to secure long-term development, diversify our energy mix, and realize Ethiopia's potential. Our goal is clear: a nuclear program that is safe, transparent, and exemplary. That's why we have chosen to pursue the peaceful use of nuclear energy with seriousness and alignment with international standards. 3. New mega airport for Ethiopian Airlines. Africa's largest aviation hub, designed to handle 60 million passengers annually, enhances logistics and tourism for Ethiopian Airlines. Unveiled in September 2025, it includes modern terminals, cargo facilities, and rail connectivity. Valued at several $billion, it aims to boost trade, tourism, and economic connectivity. Construction is set to begin imminently, with completion targeted for the late 2020s, creating thousands of jobs and positioning Addis Ababa as a global gateway. 4. Ogaden Liquefied Natural Gas Project. Located in the Somali region's Kalab area, this project extracts and processes natural gas for energy, fertilizer production, and exports, including a 1,000 megawatt power plant. 2,000 የሚጠጉ የአዲስ አበባ ከተማና ወደ ክልል የሚሄዱ ባሶች አሁን ከሚጠቀሙት ነዳጅ ወደ ጋዝ እንቀይራለን። እነዚህ 2,000 መኪናዎች ሲቀየሩ የትራንስፖርት ዋጋ ቢበዛ ወይም ቢያንስ አሁን ካለው በ50% በሚቀጥለው ዓመት እንቀንሳለን። Phase 1 produces 111 million liters annually, scaling to 1,330,000,000 liters in Phase 2, with a total value of $10 billion including infrastructure. Inaugurated in October 2025, it reduces import dependency and fosters regional development, creating local jobs and stimulating economic activity. Phase 1 is operational, with Phase 2 underway. 5. Gode Royal Refinery. Situated in the Somali region, this refinery processes locally extracted crude oil into fuels, aiming for self-sufficiency and reducing costly imports. Part of the $30 billion megaproject suite, it integrates with liquefied natural gas initiatives. The foundation was laid in October 2025, with operations expected soon. It will support transportation, agriculture, and industry, creating employment and boosting economic growth, though challenges include technical expertise and environmental safeguards. 6. Urea fertilizer plant.
This industrial facility in Gode produces urea fertilizer using local gas resources, enhancing agricultural productivity and food security. Tied to the Ogaden liquefied natural gas project, it addresses Ethiopia's reliance on imported fertilizers amid global price volatility. The foundation was laid in October 2025 with rapid construction planned. It is projected to lower farming costs, increase crop yields, and support smallholder farmers, fostering rural development and export potential. 7. Addis Ababa Corridor Development. This urban renewal initiative modernizes key corridors in the capital with improved roads, green spaces, and infrastructure to reduce congestion and promote equitable growth. Launched under Abiy's administration, it includes multiple phases focusing on accessibility and aesthetics. Ongoing as of 2025, it has transformed cityscapes, improving livability and economic activity, while creating jobs in construction, though displacement concerns have arisen. In the cradle of the ancient lands, where the blue Nile roars free, a son of Oromia rose with fire in his eyes to see. Abiy Ahmed, the reformer, broke the chains of yesteryear, released the voices silenced long, wiped away the prisoner's tear. From Addis to the farthest hill, the winds of change now blow. Opposition welcomed home again in the light of peace. Nandet noradan yakallato mander, nwayri bakantna bakura safer. Maganda judge beara dochu mander, nuraftina sanyal tazdan sinagar. Nagari sikosa man biltao sinafa, narada kotu katom litafa. Shagar Faransai Kapanana Shola Bigay Magananya Narada Shabala Baka Janeba Kul Farasil Levanche Kadisugawe Narada Shabache. 8. Addis Ababa Tomorrow Special Economic Zone. A high-tech economic zone in Addis Ababa attracts investments in manufacturing, innovation, and services, fostering economic diversification. Launched in August 2024, it includes business hubs, residential areas, and incentives for investors. Valued at billions of dollars, initial phases are operational, with ongoing development boosting employment and technology transfer, aiming to create a Silicon Valley-like ecosystem in Ethiopia. አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ እንደ ስሟ አበባ ማድረግ ያለመው መንግስታችን ሶስት ዋና አሰራር ስርዓቶችን በማስተናሰል የነሱ ድምር ውጤት ደግሞ ከተማችንን መልኳን ቅርጿን እና ስታንዳርዷን ከፍ እንደሚያደርግ በማለም ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ በግልና በመንግስት አጋርነት የሚሰሩ በከተማ ውስጥ ያሉ ከተሞች መገንባት ነው። ለምሳሌ የለጋር ፕሮጀክትን ብንወስድ ልክ እንደ አዲስ ቱሞሮ በከተማ ውስጥ የሚገነባ ከተማ ነው። አዲስ ቱሞሮም እንደዚሁ ሌላ ከተማ ነው። መሐመድያ ሌላ ከተማ ነው። ጫካ ሌላ ከተማ ነው። እነዚህ ሰፋፊ ሀብት የሚጠይቁ በግልና በመንግስት ትብብር የሚሰሩ አዳዲስ ከተሞች ዲዛይናቸው፣ አሰራራቸው ስማርት ሲቲ እንደሚባለው ትንሽ ከፍ ያለና የነገዋን የከተማ ቅርጽ የሚያሳዩ ስራዎች የሚንጸባረቁበት ሰፋ ባለ ቦታ ላይ እጅግ የሚያምሩና አስፈላጊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች የያዙ ናቸው። መኖሪያ ቤት፣ ሾፒንግ ሞል፣ ሆቴሎች፣ መዝናኛ ስፍራዎች በውስጣቸው ይይዛሉ። 9. National Housing Program.
This initiative commits to building 1,500,000 affordable homes over 5 to 6 years to tackle urban housing shortages and slum conditions. Announced in September 2025, it integrates with urban projects for sustainable communities. Funded through public-private partnerships, it targets low-income families and stimulates the construction sector. Rollout has begun, with potential to reduce poverty and improve living standards nationwide. 10. Koisha Hydroelectric Dam. Built on the Omo River, this dam generates 2,160 megawatts, expanding renewable energy and supporting exports. Costing approximately $1.2 billion, it is part of a hydropower cascade. At 65% completion as of 2025, it will irrigate farmlands and power industries by 2027, though it faces environmental critiques regarding downstream effects. 11. Yeka Hills Palace Complex. An expansive development includes palaces, residences, artificial lakes, and infrastructure, modernizing government facilities in Addis Ababa. Costing up to $10 billion, it symbolizes national renewal. Under construction amid funding debates, phases are ongoing, integrating cultural elements to enhance administrative efficiency and tourism. ጫካ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ማብሰሪያ ነው። የኢትዮጵያን ልክ የምናሳይበት ነው። ዓለም ሁሉ የራሱ መወዳደሪያ እንዳለ ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያንም እጅግ ባማረ ስፍራ በልጆቻችን እጅ ስራ ያማረች ሀገር ለትውልድ ማሸጋገር እንደምንችል ጫካ በቂ ማሳያ ነው። አንዳንድ ምስኪን ወንድምና እህቶቻችን ጫካ የሚሰራው ለነሱ መሆኑ ሳይገባቸው ብዙ ሲሳለቁ ይሰማል። ጫካ የኔና የናንተ አይደለም። ጫካ የኢትዮጵያዊነት ልክ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ሀብት ለኢትዮጵያውያን የሚሰራ ነው። የኔና የናንተ ድርሻ ቀን ከሌት ሰርቶ ለኢትዮጵያ ጫካን ማበርከት ነው። ኢትዮጵያ ገና ያልተሰራች ሀገር ስለሆነች ልክ ጫካን ስንጨርስ አዳዲስ ትላልቅ ስራዎች በጋራ እንጀምራለን። አሁን የሚሳደቡን መተው ይዝናናሉ። እኔና እናንተ ደግሞ ሄደን እንቆፍራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሁሉም የሀገሪቱ ጫፍ ወጣቶች በዚህ ቦታ አላችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከደቡብም ከሰሜንም ከምስራቅም ከምዕራብም ብንጠራራ እምነታችን ክርስትናም እስልምናም ወይም ሌላ እምነት የምንከተል ብንሆን ኢትዮጵያዊነት አርማችን ሆኖ ኢትዮጵያዊነት የመሰባሰቢያ ጥላችን ሆኖ ኢትዮጵያዊነት አብሮ የመዝለቅ መንገዳችን ሆኖ በመደመር በመተባበር በፍቅር በይቅርታ ኢትዮጵያን የማልማቱን ጉዳይ አሁን እንደጀመራችሁት ሳታክቱ እንድንቀጥል የሪቨር ሳይዱን ስንጨርስ የኮሪደር ፕሮጀክቱን ስንጨርስ አዲስ አበባ ሳንናገር ራሷ አፍ አውጥታ መናገር ትጀምራለች። 12. Chaka National Palace Project. Involving forest conversion for a new palace, museums, roads, and residences, this $1 billion project represents Ethiopia's heritage and progress. It includes site transformations like the Grand Jubilee Palace. Advanced planning and initial works are underway, focusing on tourism and national pride. Dangote Urea Fertilizer Complex. A plant producing 3 million metric tons of urea annually reduces fertilizer imports and boosts agriculture. Signed in August 2025, it is 60% owned by Dangote Group and 40% by the state, costing $2.5 billion. Groundbreaking is imminent, with launch by 2027,
creating jobs and supporting food sovereignty. To produce urea, about 3 million tons is a major milestone to produce right from 0 to 3 million tons, which is by far much more than what Ethiopia is consuming today. It's a very huge, gigantic project. As we speak today, 3 million tons is equivalent to what we have in Nigeria, which is actually the second largest urea plant in the world. So it is not easy moving from 0 to, so we'll deliver it within 3 years. Ethiopia is a very good destination. Number one, Ethiopia has the raw material. The raw material of producing urea is natural gas. Thank you, Excellencies, for presiding over the signing ceremony. I invite everyone to share an applause, marking this momentous occasion. በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይም የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች የታላቅ የምስራች ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ከዳንጎቴ ግሩፕ ጋር የ2.5 ቢሊዮን ዶላር የዩሪያ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት ከስምምነት ተደርሷል። ይህ ስራ ላለፉት ወራት ረዘም ላለ ጊዜ ስንነጋገርበት ስንወያይበት የቆየ ጉዳይ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና ዳንጎቴ በትብብር በኢትዮጵያ ውስጥ 2 ላይን ያለው 3 ሚሊዮን ቶን በአመት የሚያመርት እና ከጋዝ ከምናመርትበት እስከ ፋብሪካው እስከ ጎዴ ድረስ ያለውን ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የፓይፕላይን ዝርጋታ የሚያካትት ስራን የጀመርነው። ይህ ስራ በቅርቡ በጎዴ የሚጀመር ይሆናል። ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በ40 ወራት ይጠናቀቃል። እንደ ማንኛውም ፕሮጀክት የሚታይ ሳይሆን ስትራቴጂክ ፕሮጀክት ስለሆነ በከፍተኛ ጥንቃቄና ትጋት ለመምራት እንዲያስችልን በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ከመጀመሪያው ዕለት አንስቶ በከፍተኛ ዲሲፕሊን እና ቁጥጥር ስራው ተሰርቶ በተባለው ጊዜ ውስጥ ለገበያ እንዲውል ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። 14. Roha Medical Center. An integrated healthcare complex with 5 hospitals and over 1,200 beds, specializes in regional care and medical tourism. Launched in 2021, construction progress towards 2026 completion. It aims to improve health services, attract international patients, and build capacity in Ethiopia's medical sector. 15. Addis Ababa Bus Rapid Transit System. A modern transit network with dedicated corridors eases traffic and enhances mobility in the capital. Funded by international loans, it integrates with urban developments. Initial lines are nearing completion by the end of 2025, promoting sustainable transport and reducing pollution. መንግስት ያወጣውን የአካባቢ የአየር ንብረት ብክለት ለመከላከልና ከውጪ ሀገር የምናስገባውን ነዳጅ በውጪ ምንዛሬ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳትና ወጪ እየተዳረግን ያለነውን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ተግባራዊ በማድረግ በኩል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፈርቀዳጅ የሆነ እርምጃ በመውሰድ እነኚህን የኤሌክትሪክ አውቶቡሶችን መግዛት ችሏል። ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ከ6 ወር በፊትም ወደ 150 የሚደርሱ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሚኒባሶችን በመግዛት
በከተማችን ውስጥ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት ከአየር ንብረት ብክለት መቀነስ ጋር ጥሩ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በተመሳሳይ ደግሞ የነዳጅ ቁጠባንም ለመተግበር የሚያስችል ስራዎች ሰርተናል። 16. Sheger Park and Riverside Developments. Eco-tourism projects along Addis Abeba's rivers feature parks, dining areas, and youth employment programs to boost biodiversity and revenue. Part of the Dining for Sheger initiative, completed phases are operational, with expansions ongoing, creating jobs and improving urban green spaces. 17. Bali Mountain Tourism Infrastructure, Sophie Omar Lodge. Enhancements in the Bali zone include eco-lodges and access to natural sites like the Bali Mountain National Park. Inaugurated in October 2025, it leverages biodiversity for sustainable tourism, boosting local economies and visitor numbers under the National 10-Year Plan. 18. Hamicho Ammunition Engineering Industry, Ethiopian Gun Factory. This facility produces bullets and ammunition domestically, ending reliance on imports started 3 years prior. Inaugurated in March 2025, it has secured $30 million in export contracts. Part of defense industrialization, it is fully operational and expanding, strengthening national security and creating engineering jobs. 19. Aero Abai Drone Manufacturing Plant, Military Drone Factory. This plant produces unmanned aerial vehicles, including loitering munitions and suicide drones for military and civilian uses. Visited by Abiy in September 2025, it builds on the Skywin Aeronautics launch. Fully operational and expanding, it enhances defense technology and supports exports, though criticized for conflict applications. ሲመረቱ ያየናቸው ድሮኖች ከጥቂት ዓመታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ጭምር የሚጠበቁ ጉዳዮች አልነበሩም። ከጥቂት ዓመታት በፊት ከጦር መኮንኖች ጋር የውጊያ መልክ እየተቀየረ ነው። ወደ አራተኛው ጄኔሬሽን ጦርነት እየገባን ስለሆነ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ በዩኤቪ፣ በስማርት ሴንሰርስ መዘጋጀት አለብን የሚል ውይይት ስናደርግና ስትራቴጂውን ስናይ ቀልድ የምንቀልድ ነበር ይመስለው። ብዙም ሳንቆይ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ችግር ሲገጥመን እነዚያ በትልም መልክ ያስቀመጥናቸውን አዳዲስ የጦር አቅሞች አቅም አባዢ ቱሎች ለመታጠቅ በገዛ ገንዘባችን ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ቀላል ነበር። ለመግዛት ለራሱ ድሮን ገዝተን ለመታጠቅ የምንፈልገውን አይነት የምንፈልገውን ቅርጽ መግዛት እንዳንችል ሻጮችም ሌሎችም ጫና ያሳድሩብን ነበር። በኋላ ተሳክቶልን ድሮን ገዝተን መታጠቅ ስንችል አጠቃቀሙ በፈለግነው ልክ ኦፕሬት ማድረጉ በራሱ ፈተና ነበር። ዛሬ በዚህ ልክ ስማርት ሴንሰር ያላቸው በኤአይ ታገዙ ለሪኮነሰንስ ስራ ለማጥቃት የሚውሉ ሱሳይድ ድሮንን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ልክ ተመርቶ ማየት ለእንደኛ አይነት ህልመኛ ግለሰቦች በጣም አስደማሚ ውጤት ነው። ትናንት ነው ድሮን መታጠቅ አለብን፣ ድሮን ያስፈልገናል፣ ዘመን ተቀይሯል፣ ውጊያው ተቀይሯል ያልነው ትናንት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ድሮን ኮንሰፕት ከመገንዘብ ታልፎ በሀገር ልጆች በወጣት ልጆች በዚህ ልክ ማምረት መቻላችን በእጅጉ የሚያኮራ የሚያስደስት ነገር ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለማንኛውም አፍሪካዊ ይህንን አቅም ይህንን ብቃት ማየት ትልቅ ኩራት እንዲሰማን የሚያደርግ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በአንደኛው የጣሊያን ወረራ አባቶች ያላቸውን ይዘው ተመው ድል ካስመዘገቡ በኋላ ለሁለተኛው የጣሊያን ወረራ አለመዘጋጀት ያስከተለብንን ጣጣ በታሪክ በጽሁፍ በንግግር ብቻ ሳይሆን ከአባቶቻችን እየሰማን በእኛው ኢትዮጵያውያን ላይ በደረሰው መከራ እናውቀዋለን። ለዚያም ሲባል አባቶቻችን አንድ ነገር ብለው ነበር።
ጦር አይመጣም ሲሉት ይመጣል ድንገት ደና ደና ጎበዝ መርጠው ካልቆዩት ይህ ማለት መዘጋጀት ካልቻል ጦርነት በማንኛውም ጊዜ ሊያጋጥምና ሀገር ሊያፈርስ ይችላል ጦርነት ለማስቀረት በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል ጦርነት አሳጥሮ ለመጨረስም በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ያስተላልፋል እና ዛሬ ያየነው አቅም ያለን ኃይል የሚያባዛ ነው በታክቲካል ሌቭል ምን ታጠቃቸውን ድሮኖች በስፋት ማምረት የሚያስችል አቅም ስለሆነ ማንኛውም የሚገጥመን ፈተና ካለ በመረጃ አቅምም በማጥቃት አቅምም የጠላትን እንቅስቃሴ አስቀድሞ አውቆ በማክሸፍ አቅምም ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለፖሊስ ሰራዊት ለደህንነት ተቋማት የሚሰጠው የማባዛት አቅም በጣም ከፍተኛ ነው ይሄንን ከፍተኛ አቅም ቴክኖሎጂ እንደሚታወቀው አዳጊ ስለሆነ ሁለት ሶስት ጉዳዮች ማድረግ ይጠበቅብናል አንደኛ ምርምር ማስቀጠል አለብን አሁን ካገኘነው ድል በላይ አዲስ ድል አሁን ካገኘነው ውጤት ላይ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ምርምር ያስፈልጋል ሁለተኛ ገበያ በስፋት ማፈላለግ አለብን በአፍሪካ ገበያ ውስጥ በስፋት እየሸጥን ተጠቃሚው ራሱ ከሚገጥመው ፈተና ከሚገጥመው ችግር በሚያመጣው ግብአት መሰረት ማሻሻል ይጠበቅብናል 20. Jabata Le Hader Initiative. A cultural and economic initiative promotes national unity through food festivals, exhibitions, and community programs showcasing Ethiopia's diverse culinary and cultural heritage. Launched in 2020 and expanded in 2025 with nationwide events, it is funded through public-private partnerships. Ongoing, it strengthens national identity, boosts tourism, and supports local economies. ጎርጎራ ያስተማረን ነገር ሀገር በእጆች እንጂ በምላሶች እንደማትሰራ ነው። ሀገርን ለመስራት ጠንካራ እጆች፣ አፈር የማይጠየፉ እጆች፣ ዝናብ የማያባራቸው እጆች እንጂ በዩቲዩብ ተሰቅለው የሚናገሩ ምላሶች ሀገር እንደማይገነቡ ጎርጎራ አስተማሪ ሆኖ አልፏል። ሀገር በሚሰራ እጅ እንደሚገነባ ሁሉ በሚያወራው እጅ አልተፈጠረም፣ አይታነጽም፣ አይጸናም፣ አይቆይም። አገር ለማጽናት አገር ለማቆየት ሀገርን አስውቦ ለትውልድ ለማሸጋገር የሚሰሩ የሚተጉ እጆች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጎርጎራ በነበረኝ መመላለስ ውስጥ ማየት ችያለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት ፕሮጀክቱን ለማስጀመር ነው። ያኔ ምን መልክ እንዳለው ጎርጎራን አስታውሳለሁ። ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ 17 ጊዜ መጥቻለሁ። በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ሁሉ ጎርጎራ ከምን ተነሳ ወዴት እያደገች እንዳለች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። ከሁሉ ጊዜዎች አንደኛው በጣም ማስታውሰው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ውጊያ ላይ በነበርንበት ሰዓትና ቲፒኤልኤፍ ወደ ሸዋ ሲገሰግስ እኔ የጎርጎራን ፕሮጀክት ለማየት ለመገምገም እዚህ ስፍራ መጥቼ ነበር። በወቅቱ ያኔ የውጊያው ጉዳይ የሚያስፈራቸው ሰዎች ወደ ሸዋ እየገሰገሱ ወደ ጎርጎራ አይከብድም ወይ ብለውኝ ነበር። እኔ ግን ማምነው በአንድ እጅ ውጊያ፣ በአንድ እጅ ልማት፣ በአንድ እጅ እርሻ፣ በአንድ እጅ ከተማ፣ በአንድ እጅ ግድብ፣ በአንድ እጅ ኢንዱስትሪ እንጂ አንድ በአንድ እያሉ ኢትዮጵያን መለወጥ ይቻላል የሚል እምነት እኔም ፓርቲም መንግስታችን ስለሌለው እዚህም ሆኖ አዲስ አበባም ሆኖ ውጊያውን እየመሩ ጎርጎራንም መምራት ያስፈልጋል። ያ ባይሆን ኖሮ ዛሬ እንዲኮራ ብለን ፕሮጀክቱን ማስመረቅ ባልቻል ነበር።